President, thank you for gracing the event. This year's Teacher's Night is a showcase of our innate Filipino talent. Ang atong mga pasundayag nagpakita sa mga nagkadaiyang musika, sayaw o pasundayag na tinuray yun nga tatak Pinoy. Yes, Sir Archie. O pinitungod o alang sa atong balaang patron, si Lord San Agustin, o sa ika-173rd Carniontown Fiesta Celebration. O makita nato dininig sa atong entablado ang inyong mga mom or sir in their best dashing and sparkling attires, signifying how grand their own Pinoy icon represents. Dili na tawag lang sa Joyce Sultan Gayong Dato, kay nagkahinaw na ang atong mga mananaway din sa Clarman Activities Center. I believe it to Sir Archie, and to officially welcome us all, let me call in the father of DepEd Carmen District for the welcome message. Let's put our hands together for